अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, शहबाज गिल को बिलाखिर ज़मानत मिल गई है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर करते हुए बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी। अदालत के 6 सफ़ात के तफसीली फ़ैसले में बताया गया है कि शहबाज गिल ने बगावत नहीं की। इन पर बगावत का केस बनाने के लिए ज़रूरी था कि प्रोसिक्यूशन ये बात साबित करती कि इन्होंने टीवी प्रोग्राम में शिरकत से पहले या शिरकत से बाद किसी फ़ौजी अफसर से मुलाकात की और मुलाकात में बाकायदा उन्हें बगावत पर उकसाया। अदालत ने यह तो करार दिया है कि शहबाज गिल का बयान गैर ज़िम्मेदाराना था, लेकिन यह भी कहा है कि इस बयान की बिना पर इनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ज़ेर हिरासत रखा नहीं जा सकता था। अदालती फ़ैसले की मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये एक 6 सफ़ात पर मबनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये एक तफसीली फ़ैसला है जो कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जो ज़मानत है उस पर जारी किया गया है। इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन वाक़यात का ज़िक्र किया और फिर इसमें बहुत सी चीज़ें जो है आपने सुनी होंगी कि जो इस केस के जो बैकग्राउंड है, यानी कि शहबाज गिल जो है वो एक टीवी चैनल ARY के प्रोग्राम में जो है वो उनका एक बीपर आया जिसमें उन्होंने ये जो है पाक फ़ौज के हवाले से कुछ बातें की और कहा कि जी ये जो चंद अफसरान को छोड़कर बाकी जो फ़ौज के अफसरान हैं और उनके ख़ानदान अहल खाना जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और इसी किस्म की उन्होंने बातें की थी जिस पर जो है वो आर्मी का भी जो है वो सख्त रिएक्शन आया था। और फिर शहबाज गिल जो है उनको उसके बाद जो है वो FIR उनके रजिस्टर हुए, उनको जो है वो हिरासत में ले लिया गया। और यही वो केस था जिसमें जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी हैं, उन्होंने जब 2 रोज़ का रिमांड इनका मंजूर किया तो इमरान खान जो है वो उस पर बड़े नाला हुए और उन्होंने खुलेआम जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी जो है उनको ये वार्निंग दी कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और जो इमरान खान साहब की जो तकरीर थी जो कि 20 अगस्त को उन्होंने F9 पार्क इस्लामाबाद में की, उस पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो चल रही है और फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 22 सितंबर की तारीख़ रखी गई है। लेकिन ये जो 6 सफ़ात का ऑर्डर है इसमें अदालत ने जो शहबाज गिल के वकील हैं उनके दलाइल के हवाले से भी लिखा है कि जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में ये बताया कि जो एक्यूज़ हैं उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जो कि बगावत के ज़ुमरे में आता हो और उन पर जो है वो जो सियासी इंतकाम के लिए जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो FIR जो है वो रजिस्टर की गई है। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों का भी इसमें हवाला दिया और फिर उन्होंने रिटन सबमिशंस जो हैं वो भी अदालत में जो है वो पेश की। और इसके साथ साथ फिर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी, उनके दलाइल का भी जो क्रक्स है वो इस जो ऑर्डर शीट है जो हुक्मनामा है उसमें डाला गया है। उसमें राजा रिजवान अब्बासी जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो है वो अदालत को बताया कि एक सफिशेंट जो मटेरियल जो है वो मौजूद है इस्तग़ासा के पास, जिससे ये चीज़ जो है वाज़ेह होती है कि शहबाज गिल जो है इन्होंने कोशिश की कि आर्म फोर्सेस के जो अफसरान हैं उनको उकसाया कि वो डिसओबीडियंस की तरफ जाएं और वो जो ऑर्डर्स हैं अपने सुपीरियर के उनको ना माने। और फिर अदालत ने जो है वो एक बड़ा अहम सवाल जो है वो भी किया और जो कि इसमें जो है उसको मेंशन किया गया है, इसका हिस्सा बनाया गया है इस ऑर्डर शीट का। उसमें ये लिखा है कि जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर से ये पूछा गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसा मटेरियल क्या कलेक्ट किया गया है जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि ARY टेलीविज़न चैनल में अपना बयान देने से पहले या बयान देने के बाद जो शहबाज गिल हैं उन्होंने आर्मी के किसी अफसर या किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर से जो है वो उन्होंने बात की हो विद द इंटेंट टू अबेट और अटेम्प्ट टू कॉज
انسائٹمنٹ کہ جس میں انہوں نے ان افسران کو یا جو ممبر ہیں آرم فورسز کے ان کو اکسایا ہو کہ وہ بغاوت کریں، اور اس کا جواب جو تھا وہ انہوں نے نفی میں دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی شہادت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اور پھر اس ٹرانسکرپٹ جو تھی اس پروگرام کی میں جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے ناپسندیدگی ظاہر کی ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں عطر من اللہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، اور ایک ایسا بندہ جو کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سپوکس مین ہو اس سے یہ توقع نہیں کہ وہ اس قسم کا بیان جو ہے وہ میڈیا پر دیے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو آرم فورسز ہیں وہ ایک ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے بارے میں اس قسم کے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سیکشن 131 ہے پاکستان پینل کوڈ کی، جو کہ میوٹنی کے حوالے سے میوٹنی کے حوالے سے ہے، اس کا بھی ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے یہ ایک جو ہے واضح کیا کہ جو میوٹنی کے حوالے سے پروسیکیوشن نے اپنی انٹرپریٹیشن دی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر یہ بھی جو ہے لکھا ہے کہ استغاثہ کے وکیل ہیں، پروسیکیوٹر ہیں، ان کی جانب سے کوئی ایسی ٹھوس وجہ سامنے نہیں لا سکے کہ جس سے یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ شہباز گل کا مزید زیر حراست رہنا ضروری ہے۔ شہباز گل جو ہیں ان کو اگر ابھی ضمانت پر جو ہے وہ رہائی نہ دی گئی تو پھر یہ ایک جو ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کو بطور سزا جو ہے وہ زیر حراست رکھا گیا، اور اس میں 172 کی ایک ججمنٹ ہے اس کے یہ بیل کے حوالے سے، اور اس کا بھی ریفرنس دیا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کنوکشن سے پہلے کسی شخص کو اگر غیر ضروری طور پر زیر حراست رکھا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ کنوکشن سے پہلے آپ غلط جو ہے وہ اس کی بیل نہ بنتی ہو تو آپ اس کو دے دیں، لیکن یہ بات زیادہ غلط ہے کہ اگر کسی شخص کی جو ہے وہ بیل بنتی ہو، اس کی رہائی ممکن ہو، اور اس کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے، حراست میں رکھا جائے، تو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اسی بنا پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 لاکھ روپے کے مچلقوں پر جو ہے وہ شہباز گل کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ اب شہباز گل جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا دوبارہ کوئی اس قسم کا بیان دیں گے یا نہیں دیں گے، اور اب یہ جو ضمانت ہے ان کی جو رہائی ہے یہ اس وقت تک جو ہے برقرار رہے گی جب تک ان کی جو FIR ہے اس پر عدالتی فیصلہ نہیں آتا۔ اگر عدالتی فیصلہ ان کے حق میں آیا اور FIR جو ہے وہ ختم ہو گئی تو پھر تو یہ ایک آزاد شہری کے طور پر رہیں گے، لیکن اگر ان کی کسی صورت کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پھر دوبارہ حراست میں لے لیا جائے گا، اور پھر نیا پروسیس یہ ہوگا کہ ان کی کنوکشن کے خلاف جو ہے وہ اپیل آئے گی، اور پھر جب سزا جو ہے معطل ہوگی تو پھر ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔